Buskang Julai talni 4 salmari wa tipra mothani bakhakte madobari wa black deni khorang ti sajangnai abnotoye 19 chorilam tipra mothani atong borom ganang buddho de borma sangrong sala kokthum panda khlai o kokno sawi khnarga press media rong tini kaisa isu tilai press media ma thaka buskangi 8 tarik Julai madobari sini kaisa mass gathering tomo buthum panda o pandawa sini chief guest ngi financially bubagra totha sini hani bubagra maharaj hayga sini tipra mothani chairman boni tongnaya jagawa bon bagai ang tini press meet ma khaiga sini amtoli gunagati hayga chorliam constituency ni joto leaders tai warriors songo adino प्रत्येक BC वाइज 5 टाके गाड़ी थाना बागे नाय सिनि टारगेट आ जागाव सिनि बुबागारा बिसिन संखौ खानानै जों दाबो त्रिपुरा राज्योआव गोबां इस्यु नुबाय दं जों जे त्रिपुरा मथा एडिसि सरकार आचुकमानि करे फाइनेंशियली जेटा सिनि डेमोक्रेटिक जेटा राइट दिस काइंड अफ राइट प्रॉपर्ली वी आर नॉट गेटिंग जेमन रम दाबो सिनि एडिसि जारा चाकरी खाइ दंनाय बरंनि बिग बुसा दङ केबो कलेजो केबो NIT केबो मेडिकल कलेजो परि दङ बंग बुसारो फाइनेंशियली बरंनो स्टेट गवर्नमेंट रां रहया ताको बंग सैलरी होल लंजा ताई सिंगनुइ दंगा ब्लिस कमिटी निर्वाचन खाया मक टोटली बीजेपी भारतीय संविधान महामान्य संविधान न बर मानिया उइ তিনি বড় বং ইয়াগো ক্ষমতা দङ বা সরকার দङ नै ইন্ডিয়াनि जे संविधान आइन मानिया गारि बड़ ब्लिस कमिटी निर्वाचन खाया शिक्षितुलनि आन्दार ताई दङ सिनि दाबि न बड़ मानिना नुथों सिनि दाबि दङ ग्रेड तिप्रालेन बड़ सिनि दाबि न मानिया हाइगा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन सुनो रैयाङि दङ किन्तु कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन आबो सिनि मेन मूलत सिनि बरकनि थांनानै दाबि जों केबोनि जाति बिरुद्धे खाया केबोनि जातिनि बिरुद्धे जों लड़ाई खाया हाइगबा जों कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जों सानो अमतयै ताइबो गोबां बेरेस इस्यु दङ त्रिपुरा राज्योआव जों बोसखांनो सालो जदि इंडिया गवर्नमेंट हाइगबा स्टेट गवर्नमेंट जदि इफ दे आर नॉट सपोर्ट हाइगबा इफ आर नॉट गिविंग अस दे आर नॉट गिविंग अस आवर डिमांड then democratic way so many way are in there we should be go our way भारतनि संविधान आइननि बिसिङाव गोबां मा ल दङ बिबां आइन दङ जे त्रिपुरा सरक जे 70 बছराव जों डिप्राइभ माने आबनि याक यगन थेके जों गोबां बेरेस जों आन्दोलन खायनाय सिनि दाबि माने साखयतो ग्रेड त्रिपुरालेन सिनि जतनि मानि बाबुनि सिनि ओ हानि जारा कक ब्रक छनाय 19 दफा जातिनि डिमान्ड आ डिमान्ड गासिनि आलादा राज्य हाइगबा जोंनो गाडे तिप्रालेन बनि बागै सिङाव डिमान्ड सानै जोंहा दिनो जोंहा जागा गाडे मास गेलेनाय आरो बोसखांनि कर्मसूचि तामुंनि आबो बुबाग्रा दिनो सानाय सिनि हानि बुबाग्रा बआ दिनो बनो सानाय सिनि बुबाग्रा कुकेसन थानाय ताइगे साको थाइसिङो नों जे सों माने जे किसि जागाव ताबो जे तिप्रा मथाया करे बीजेपी थांगोनि माने बीजेपी ओ तिप्रा मथा कोनो जागानि लिडार्स अफ बीजेपी थांयाखौ एडिसि निर्वाचननि हायागबा विधानसभा निर्वाचननि जारा बरक फ्लु नुगुइ जारा फाइनाय आ बरक बीजेपी नि मदें ककके फाइनाय पेन ककजाके फाइनाय रक आ बरक थांगो बर आसल तिप्रा मथा फाइनाय बर याब्रक पेन ककक बंगना बरनो पेन बंगने आज पेन पेट्लुम करिबा पुरा पेट्लुम बेल करि आबो लुस जाक आलू सुंगार बरन फ्लुइन फाइका ताबो अ जागाव मासालिया तिप्रा मथा तो कोनो चानानि खरै और जों बरन डेभलपमेन्ट बागै जों सामहाय दङ के आबागे तम आ बर हानि फियोगे थापियोबा आबो हायरनो गनाना एफानांगो आर ताइ कासा क सिनि बिसिङो जदि कोनो बिसि क बालाय खाके जे एरिया नखा जे बरक सानाय सीएम नि बिरुद्धे जे सानाय आबो नर नंनि एरिया व नं लिडार्स नर आसुगे क पाइलेदि आज आगो प्रेस मीडिया दल कहीं तक प्रेस मीडिया भाई साना नांगबा विरोधी पार्टी में जों जरा सिरि विरोधी पार्टी बरो जों फाइट खाइलेङै दङ हा तान बागै निजेर प्रेस मीट खायनांगबा
निजिनि बिसोर जुदि कोनो भुल त्रुटि दंखाके आसुकदि सालायदि आसुक सालायनो आबोनो फ्रेश खायफैदि बनो आं रिक्वेस्ट खायो नेक्स्ट टाइम तिप्रा मथाबे तिप्रा मथा कोनो जागा जुदि किसा मिसा केरें सेरें तंखा बा कक बांलाय किसा मिसा मन मालयं तंखा आबोनो नायदि दाखुक ताय बुक सं वारियर्स रक जुदि नरक तिप्रासा चलख तिप्रासानि मुख तुइनो नर नासिगि तंखाके नर अम हाय प्रेस मीडिया फायदा फुनुकदि आं नं थने हात जुके खायो जुदि पार्टी खाने मुसुंयाके नबा आचुबि तंदि दल कासन बिसिं जुदि कक बांलायके दल नि बिसिखौनो सालायनो आबोनो मिटमाट खायबायदि प्रेस फायने अ बन बिरुद्ध हाके दल कासता सालायदि आं रिक्वेस्ट दिनि मोनो आनि लास्ट रिक्वेस्ट ऑल द वॉरियर्स ऑफ त्रिपुरा मोथा फ्रॉम various places of Tripura एकेबा various ब्लॉक नि जतो ब्लॉक नि जतो लीडर्स ऑल द लीडर्स PWF लीडर्स एके जरा YTF लीडर्स ब्रोना आं humbly I request to you next time please you don't come in front of the media house if you have any problem in your block you just talk to each other and meet mart about this all these things atau senggai kaisa da falo bo region ro mane ka bo kong rong tei bo kai region ro kana halo region mane abo biswajit ta bana su dong ke chini district vice president ang da falo bangkok salai dong bo bubagrano jibon yakari thangya abo an bishwas dong bo BJP join ma bang nugya bo BJP join bor yak ar bo hai khoroksa sushikito borok khoroksa bo pol science MA khajak srai bo কোনো দিনও হাতাই দোকানো যারা এডুকেটেড ছিল কোনো দিনও বড় বিজেপি ন্যাশনাল পার্টি বে বড় পাইজা গিয়া আবার 100% তাবো নর খরন আর মিডিয়া তো নর আং রিকোয়েস্ট খাই নর নুবই দং না আমতলি গুলাগাতি বাই চয়লেম কনস্টিটুয়েন্সি ও তিনিও বুদ্ধ গৌতম বুদ্ধ আং নিজি বাহাইকাই আন ইয়াক বাই সানাম মানে হ্যাঁ আং সাইমানো আন ইয়াক বাই যত লিডার্স দं আং সানাম মানে আমতলি গুলাগাতি বাই চয়লেম কনস্টিটুয়েন্সি ও maximum 90% 95% leaders no answer man ang saimano ani leaders of bubahai samung khaine এই বতাঙ্গই তার নি বাগাই রিজন খানা অবশ্য bo tang ব্যক্তিগত boni কোনো একটা ইস্যু তো না bo কোন কক বাংলাই পাতিনি বিসঙ্গ দাও বাহাই র abo hai to ani thani abai khanaya ang abo bobai asu kok salai কিন্তু bo BJP thangya kotibara bothano bobagarano bo yakani thangya কেবল বাসাও কোনো বিজেপি থাকা বিজেপি নিয়ে থাকমানি লিস্ট যা অমাহের দল কাছেন বিজেপি খালামানি না ang no sao in front of you I am saying maybe I am telling you যদি যে ব্যক্তি বহুত তীব্রমত he left the তীব্রমত yes I know but তীব্রমত he but তীব্রমত ya kariya he don't leave the তীব্রমত he don't leave the তীব্রমত but তীব্রমত leave খাইলে boss haka chini mothane bishe কোনো একটা কিছু প্রবলেম তংখা গে আং থেঙ্গো সাকা আও মিট মাত খাই আসলে কক সালাই দি যদি আবো হাই তংখা গে আং মো হাই কক বাংমার আং আন মকল বাই তাং লুগিয়া গে যদি কক বাঙাই তংখা আবো তো সুন সালাই নে সিনি পার্টি নি বেপা সিনাবো সিন পার্টি সিন ইস্যু নাই সয়লা আমতলিও তাবকসা জরতই লোক হামগ্রাই রক নি বাগাই তাম রক সামু খাইজাগাই দং তাবকসা জরতই না লোক হামগ্রাই তো সিনিয়র তো ফান ফায়া সিনিয়র তো ফান ফায়া তো গে আং যে খানার মধ্যে তো সিনিয়র স্টেট গভর্নমেন্ট ফান রহিয়া সো মাইকে লোক হামনি বুয়া সিনি বরম গোনাং MDC দङ मा शंकर देवबर्मा बनि यागो दाता दङ बनो सुन्दि कारण आं तो पार्टी नाइनिस आं तो आं ताइसा सार नन ताइसा सर लोक हामग्राय इंना नि थांगा अंके ताम रक नाङै दं ता गरि फान करि सामान नं खाइजंगो तर अ फान फाइना अंका ताम रक नाङै दं लोक रंनि बागै फान फायनि के तो नाइगे तो डेमोक्रेसी तो जे काम नाइ बनो दूध मासाव डेमोक्रेसी पाब्लिक नि फानमा फुनुनाय सिनि पाब्लिक जरति प्रसार नां साव काबुक सिनि एडिसी एरिया चाकरी खाने प्राय प्रचुर बरफ दं बरनो बेतन माया के बन बसातिनि MLA तिनि MDC बास MLA MDC बरनो बसाबुतै दं যদি नों एडिसी फाननो बेतन पने सहरिया ताबो बेन दं बे बाहायका आ फेमिली बाहायका रान फाइनेबा डेभलप तो खायन तो जों दुरि कक्सि तबो जों जे मानसा बुबागार नेतृत्व जों जे मानसा तुरुक जों जे मान माने जों डेभलप खायथों अच्छा